सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज कल जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है और जिसके ज़रिए बड़ी दुनिया जो है वो मुतासर हुई है। लोग अपना पैसा, गोल्ड, पता नहीं क्या-क्या जो भी चीज़ें थी, यहाँ तक कि फ्रॉड होता रहा। और ये जर्मनी की मैं आज आपको बात बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी में भी फ्रॉड। जी हाँ, वो कोई घर है, कोई बुन गया है, वो दिखाई जाती है ऑनलाइन, लोगों से पैसे खींचे जाते हैं। और इस फ्रॉड के ज़रिए बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपनी जो भी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो उसे हाथ धो बैठे। जर्मनी में 25 घरों पे छापे पड़े और ये इलाका है डुसलडॉर्फ का। और एक ही वक्त में इनके वो जनाब बाकायदा तौर पर चेक किया गया और जो सामने चीज़ें आई हैं कि ऐसे अफराद की गिरफ्तारी भी हुई है जो बुरे लोग हैं, उनसे किसी न किसी तरह रकम खींचते थे, गोल्ड खींचते थे। और इनकी शाखें जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में लोग जो बैठे हैं उनके साथ मिली हुई हैं। उसमें अफ्रीका भी है और तुर्की भी है और भी ममालिक हैं। ये पुलिस के पास बड़ी देर से इत्तला थी और इस तरह के वाक़यात पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है। मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ ये लोग जो है तरीक़ा वारदात डालते हैं और इनका जो तरीका है वो जो भी बूढ़ा कोई होता है उनको ये कौल-शौल मिलाते हैं। और जब वो कह देते हैं कि आप फलाँ हैं, तो ये कह देते हैं हम फलाँ हैं। और फिर उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये जो बूढ़े लोग होते हैं सारी ज़िंदगी इन्होंने पैसे इकट्ठे किए होते हैं। कई तो बैंकों से भी लाके पैसे इनको देते रहे हैं। कई जो है उनके पास गोल्ड था और ऐसे वाक़यात भी सामने आए कि वो कहीं पे उन्होंने महफ़ूज़ रखा हुआ है और वहाँ से भी इन्होंने किसी न किसी तरीके के साथ वो गोल्ड जो है वो इनसे लिया। अब ये जो लोग पकड़े गए हैं, बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में अभी इंक्वायरी होगी और भी ज़ाहिर है कड़ियाँ मिलती जाएँगी और जितने भी लोग पकड़े जाएँगे, ज़ाहिर है उसके बाद क्या यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे मामलात में कंट्रोल नहीं किया जाता। आपने खुद ही अपनी हिफाज़त करनी है, खुद ही अपने आप को बचाना है। कोई भी ऑनलाइन आपको या व्हाट्सएप पे राब्ता करे। आज मैं सुबह देख रहा था, मैं किसी को जानता ही नहीं, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो इस तरह के जो भी तरीके होते हैं, फिर आप जब उनसे पूछेंगे या उनकी बात माननी शुरू कर देंगे। कई जगह पे डराया धमकाया जाता है, कई जगह पे मुख्तलिफ तरीके, किसी को फलान साहब की धमकी दी जाती है, किसी को कोई दी जाती है कि आपके पास इतने पैसे हैं, आपको फलान साहब चेक कर लेगा। फिर कई जगह पे फलान साहब वाले रूप में खुद ही उन लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे रकम जो है वो खींची जाती है। इसी तरह आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, इंग्लैंड में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई है। एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया जो मोबाइल फ़ोन छीनता था लोगों से। सेंट्रल लंदन से भी मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें होती थी। 40,000 के करीब मोबाइल फ़ोन छीने गए। अंदाज़ा लगाएँ। आप सुन रहे हैं, कान को लगाया हुआ है, पीछे से वो आते हैं बाइक पे या किसी भी तरह वो मोबाइल आपका लेके तो तितर-बितर हो जाते। जब इसकी इंक्वायरी हुई कि मोबाइल फ़ोन जाते कहाँ हैं? क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो मोबाइल फ़ोन यहाँ पे आज के दौर में छीन लिया जाए, वो नकारा हो जाता है। तो पता चला कि ये सब चाइना वापस जाते हैं। जो चाइना सारे तो नहीं वहाँ से आते हैं, मगर चाइना भेजे जाते हैं और वहाँ पे फिर इनको जो भी इनका सिस्टम है, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी चीज़ें हैं जिससे पता न चले, वो तब्दील की जाती हैं और ऐसे लोग वहाँ पे भी बैठे हुए हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यूरोप के ये हालात होते जा रहे हैं कि यहाँ पे भी आपको किसी न किसी तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है। बैंक अकाउंट आपका है या कुछ भी है, आज के दौर में कितना भी सेफ बैंकों ने कर लिया है। आपने देखा कोई भी रकम आप ट्रांसफ़र करते हैं, आपको मैसेज आता है मोबाइल फ़ोन पे। लेकिन ये लोग जो हैं बड़ी महारत इसमें इनको हासिल है और ये जनाब इसी तरह वारदात डालते रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो छीने जाते हैं, उनके ज़रिए या जो कि काम भी ये करते हैं। बाद में पुलिस के पास जब ये रिपोर्टें दर्ज होती है, तो पता चलता है कि एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों में, लाखों में इस तरह के केस जो है इस वक़्त पुलिस के पास है और पुलिस इस पे लगी हुई है। ये जो मैंने आपको जर्मनी का बताया, ये सिर्फ़ जर्मनी में नहीं, पूरे यूरोप में इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और लोगों से पैसे खींचे जाते हैं। मैं 2-3 प्रोग्राम इससे पहले पेश कर चुका हूँ। ऐसे लोगों को पेश कर चुका हूँ कि जिनसे बैंक में
وہ ATM سے باہر وہ پیسے نکال رہے ہیں، پاکستانی لڑکی لڑکا آئے انگلینڈ میں، وہ ان سے 500 پاؤنڈ لے کے چلے، ان کو پتہ نہیں چلا کس طرح ان کا کارڈ غائب ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم فون کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی، ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ رہے ہوتے کہ یہ ہمدردی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم عمر کو اس حصے میں ہیں جہاں ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے، مگر مکمل چور بازاری۔ اگر پاکستان کی بات کر لیں تو پچھلے دنوں ہم نے خود ایک چیک کرنے کے لیے 7,000 روپے ایک بندے کو بھیجے، اس کے شناختی کارڈ کی تصویر بھی آج اوپر لگائیں گے، اس نے ہمیں شناختی کارڈ بھیجا، عبداللہ خان اس کا نام ہے، اور یہ جناب بندہ جو ہے یہ فون کر کے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ٹک ٹاک میں مدد کروں گا، آپ کو میں فلاں چیز میں مدد کروں گا، فلاں چیز میں مدد کروں گا، مگر یہ مکمل گروہ جو ہے آپ کو ٹک ٹاک پہ لکھیں گے کہ آپ کے فالوور بڑھا دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، دیکھیں اس طرح کی کوئی ان کے پاس سے چیز نہیں ہوتی، لوگوں سے پیسے لینے کے لیے لوگ دیتے ہیں پیسے اور پھر یہ پیسے لے کے غائب ہو جاتے۔ اس بندے کی شناختی کارڈ کی تصویر جو ہے اسے ہم نے کسی طرح حاصل کی، تو میں نے سوچا کہ اوپر لگا دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ فراڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان سے بچے۔ پاکستان میں مکمل A to Z فراڈ چل رہا ہے، یورپ میں اسی طرح کے فراڈ کے کیس آپ کے سامنے میں بتاتا رہتا ہوں، یہ انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، کوئی بھی ہے، دیکھیں کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو پکڑنے کے بعد سزا ہو جائے گی، مگر آپ کا تو نقصان ہو گیا۔ اب ہمارے لیے تو 7,000 روپے یورپ میں رہنے والے ایک بندے کے لیے تو اتنی بڑی رقم نہیں ہے، مگر جھوٹ اور فریب میں اس قدر سسٹم آگے بڑھ چکا ہے کہ آپ کی کہیں پہ بھی بچت نہیں۔ اس بندے کی تصویر ویسے میں کہوں گا کہ ویڈیو کے اندر بھی لگائیں اس کا شناختی کارڈ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کس طرح واردات ڈالتا ہے، اور یہ پورا ایک گروہ ہے، پوری ایک مافیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے پاس اس کا ٹیلی فون نمبر بھی ہے، وہ بھی ہم اوپر لکھ دیں گے، اور اگر وہاں جس علاقے کا یہ پولیس کو بتایا جائے تو میرا حال اور بھی بہتر ہے، تاکہ دوسرے لوگ بچ سکے۔ ہم کیونکہ یورپ میں رہتے ہیں، ہم نے کوشش کی اور کر رہے ابھی تک کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس نے جب ہماری انکوائری ہم نے کی تو پتہ چلا کہ ہزاروں روپے لوگوں کے ساتھ لے کے تو یہ جناب موج مستی کر رہا ہے، اور اسی طرح اس کا روز کا کام ہے کہ لوگوں کو بیوقوف کرنا۔ پاکستان میں مختلف طریقوں کے ساتھ آپ کو کال آئے گی، مختلف طریقوں کے ساتھ لالچ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ 50,000 لاکھ روپیہ جتنے بھیج دیتے ہیں یہ بندے غائب ہو جاتے ہیں، اور بالکل ان کے نام پہ یہ ٹیلی فون نمبر ہے، وہاں پہ آپ کو پتا موبائل نمبر ویسے نہیں ملتا، ان کے اس کا نمبر بھی ہم اوپر ڈالیں گے۔ تو جو آج کے پروگرام میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں، یہ سب فراڈ ہے، سب 2 نمبر ہے، کوئی کال آئے کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے ماں باپ کو بھی سمجھائیں، اپنے جو بوڑھے لوگ ہیں گھروں میں ان کو بھی سمجھائیں کہ کوئی بھی ایسی کال آئے تو احتیاط کرے، اور جو بھی لوگ ہوں ان کے ساتھ بات چیت نہ کرے، یہ باتوں میں بیوقوف بنا لیتے ہیں اور ان کے رزلٹ اچھے نہیں نکلتے۔ یہ 2-3 جگہ کے واقعات آپ کو میں نے بتائے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔